तो आम प्रीवियस क्लास रे केते बार जाई पढ़िथिले 11 नंबर जाए। अप टू हमर एक्सपोनेंट एंड पावर रो आमे केते 11 नंबर जाई करथिले ठीक अछि आपर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया नु कि नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन देखाउ स्क्रीन क्वेश्चन देखाउ यस सर देखा है। ओके यस सर सांग सांग करी कुछ। मत आंसर खाली को ठीक अछि for 7th class olympiad exam for any topic math science english you can contact at this number okay or you can whatsapp me at this number for any topic if you want to prepare for olympiad exam 7th class of for only for OB students okay OB पिलांग पे जे भी मैथ साइंस इंग्लिश ओलंपियाड एग्जाम पे प्रिपेयर हो चाहूँ था ओके तो यही नंबर कांटेक्ट कर पार ना यही नंबर व्हाट्सएप कर पार हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिया तो थियोरी तो एनसीईआरटी जहाँ पढ़ा होची से थियोरी ओके तो आज एक्स्ट्रा जो थियोरी पढ़ियो एक्स्ट्रा दरकार ताले मो क्वेश्चन डिस्कशन बेले जहाँ भी दरकार मैं कहबी सब ठीक अछि जहाँ भी तुम लाइव डाउट होची मते पचारि परिबो ओके लाइव भाबे डिस्कशन करिया जेम पिला पढुचंती ठीक अछि जे भी इंटरेस्टेड ए नंबर रे कांटेक्ट करो ठीक अछि लाइव हमें गूगल मीट रे पढ़िया ठीक अछि ए क्वेश्चन टा हैला सर सी ऑप्शन बाहर अछि। सी ऑप्शन बाहरची यस सर मोदी सी हरछि। अच्छा देखिबा ठीक अछि ठीक अछि आद्या सर रिया तो रहलन ना तमर दी जनकर ठीक अछि द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b माइनस b टू द पावर a हैला तले आर वैल्यू टा हम केते काढिबा इट सी बी टा ऑप्शन कहउछनी कार वैल्यू a सर to the power b minus b to the power a यस which सर if a is equal to 3 a केते a होची 3 a 3 b होची 7 केते हम 3 to the power 7 minus 7 to the सर power बी 3 यस सर सिंपल ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ 3 କୁ 7 ଥର ଗୁଣିବ 7 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିକି କାଢିବ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି सर ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ରୁଲ୍ ହିଁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନି ନୁହେଁ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତ 3 to the 7 କେତେ ବାହାରିଲା ସେଟା ବାହାରିଲା 2187। 87 सर 2187। 80 କେତେ ତାପରେ सेवन सेवन 87 सेवन ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 243 नो सर 343 343 ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ सी बिट इज द करेक्ट वन ओके ये क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट विल बी द आंसर स्क्रीन देखा होची तो यस सर it actually 2 ଅଛି हां it actually this is 2 it is 3 ଏଇଟା ବି 3 ଓକେ ଏଇଠି 3 ଅଛି ଏଇଠି 4 ଅଛି ऐसा टिके रहना मैं ट्राई ହଁ करछि କର नहला କର कहबे। କର କର
ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଖା। ସାର୍ ଏଇଟା ହବ ସି ଅପସନ୍ 81/8। ତ ସି ବିଟ୍ ଜଣେ କହିଲେଣି। ସାର୍ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ ହବ। 81/8 କଣ କହିଲେଣି ସେ? ସାର୍ ମୋର ବି। ତୋର ଡି? ବି। ବି କହିଲେଣି। ମୋର ବି ବି ହବ। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। the value of this one, ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରି ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ? नो सर। नो सर हूँ। ସିମ୍ପଲ ଏଟାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। यस सर। ତ 3 to the power 4 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରଖିବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 to the power 4 divided by 2 to the power 3 ପ୍ଲସ୍, ତ ଏଇଟା 4/9 ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବନି କି? ऐसा हब। This is 4/9 square. ଓକେ, ଏଇଟା ସେମିତି କେତେ ଅଛି? -1/3 ର କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ନା? -1/3 ର କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଡିଭିଜନ, ଏଇଟା ଡିଭିଜନରେ ଅଛି, ହେଲା ନା? ଏଇଟା ଡିଭିଜନ ପିଲା ଅଛି। ହଁ ସୁବିଲା, ଏଇଟା ଡିଭିଜନ। ଏଇଟା -1/2 ର କ୍ୟୁ କରିପାରିବେନି କି? କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଠି 4/9 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ରେ ପିଲେ, ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ 4/9 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। 4/9 = 2/3 ର ସ୍କୋୟାର କରିପାରିବାନି? ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା 4/9 ଟା ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବ, ହେଲା? କାରଣ ଏଇଟା 2 ର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହଉଛି 3 ର ସ୍କୋୟାର। ଆରେ 4 ଟା 2 ର ସ୍କୋୟାର ନୁହେଁ କି? ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ ଭୁଲିଯାଅ। ସାର୍ ହେଇପାରିବ। କହୁନ, ଏଇଟା ହଉଛି 3 ର ସ୍କୋୟାର, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ 2/3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିଉଛି କି ନାହିଁ? यस सर। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ ଏଠି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଥିଲା ଲେଖିଲେ ସେଇଆ, 3 to the power 4 divided by 2 to the power 3 ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବନି 2/3 ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ନାହିଁ କି? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏଇଟା ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଏଠି ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି, କ'ଣ ହବ? ସାର୍ ଏଇଠି ବି ସେ 3 ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଠି 3 ଅଛି। ବେସିଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ହଁ, ବେସିଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବେସ୍। -1/3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ -1/2 ଆର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ହେଇଯିବନି କି? ୟେସ୍ ସାର୍। ନା ବୁଝା ହଉନି? ଆଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକି ଆସିବା, ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ तो 3/4 3 to the power 4 divided by 2 to the power 3 plus, तो এইটা ହେଇଯିବନି 2/3 to the power 4? ୟେସ୍ ସାର୍। এটা প্রপার্টি বইলা এই যে 2 এ 2 মল্টিপ্লাই ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ডিভাইডেড বাই, দেখো এই পার্টটাকে আমি লিখি পারিবা আর মানে কোন -1/3 ডিভিजन -1/2, ଏ କି ନାହିଁ? হ্যালো, ୟେସ୍ ସାର୍। আর হোল কিউ ଅଛି, यस তো सर। ডিভিজনটা যেতে মল্টিপ্লিকেশন হব, তো এটা উল্টি ଯିବନି କି? -2/1 ହେଇଯିବନି କି? मैंने क्या? বা ଓନ୍ଲି -2, ତ ଇଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବନି କି? ୟେସ୍ ହବ କି ସାର୍ ନାହିଁ? ପ୍ଲସ୍ ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2/3 ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ, ୟେସ୍ ସାର୍। ହେଲା? ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2/3 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ। କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲାନି? ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ବି 2/3 ର ହୋଲ୍ 4, ଇଏ ବି 2/3 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଲେଖିଲେ 3 to the power 4 divided by 2 to the power 3 ପ୍ଲସ୍,
ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ବି 2 to the power 2/3 ଅଛି, ଏଇଠି ବି 2/3 ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ। ପାୱାର କ'ଣ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ହବ କି ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. 2/3 to the power how much? 4 - 3 -3. କେତେ ମାନେ ତମର 2 to the power 1 ହେଇଯିବନି କି 4 - 3, ତାହେଲେ କେବଳ 2/3 ରହିବ, ହବ କି ନାହିଁ? ନା ରହିବନି? Yes, sir. ତାହେଲେ 3 to the power 4 କେତେ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 81 divided by 8 ପ୍ଲସ୍ 2/3। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. এটা সিম্পল আডিশনଟେ হବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। 8 3 ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 24 ହେଲା। Yes, sir. ତାପରେ ଏଇଟା 24 ହେଲେ 3 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ। Yes, sir. ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ତା 2/3 ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେହରେ ମିଶେଇ ନଥିଲି। Yes, 3 sir. 243 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 3 × 24 8 2 କେତେ? 16 16 କେତେ ହେବ? 259 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24। ଆଉ ତୋର କ'ଣ ସି ବିଟ୍ କରୁଥିଲୁ 81/8 କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ ଖାଲି ଏଇ No, ପାର୍ଟଟା sir. ରଖିଲୁ Yes, sir. 2/3 ଟା ମିଶେଇ ନଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଆଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କ'ଣ ସାର୍ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ No, sir. ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏରେ କରିଥିଲି, ସେଟାରେ କଟିଗଲା କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଦେଲି। କଟିଗଲା। ତୁ କ'ଣ ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲରେ କାଟିଦେଲି। 4/9 ଟାକୁ ମୁଁ ବାଇ କରିଥିଲି 2/3 ର କ୍ୟୁ କରିଥିଲି। କ୍ୟୁ କରିଦେଲୁ? 2/3 କୁ କ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଦେଲୁ? ନା, ତଳଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଆ ଥିଲା। 4/9 ସେଟା ଥିଲା, ତା ତଳଟା ଯୋଉ 2/3 ର କ୍ୟୁ ସେଟା ସେଇଭଳିଆ ରଖିଥିଲି। 2/3 କୁ ଦିଥର ଗୁଣିଲା ବେଳକୁ 4/9 ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି 4/9 ର ସ୍କୋୟାର ଯେତେ ହବ 2/3 ର କ୍ୟୁଟା ବୋଧେ ସେତେ ହବ, ହଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାଟିଥିଲି। ଆରେ 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 ତ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କେତେ କହିଲୁ? 4 ର ମୁଁ ସ୍କୋୟାର 16, 2 ର କ୍ୟୁବ 4 8 କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ ହବ? ଇଏ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଉ, ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କାହାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ମନେ ପକା। ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭୁଲରେ କରିଦେଇଥିଲେ। Yes, sir. Yes. ଆନ୍ସର କୁହ। which rectangular piece of land is to be sold off in smaller pieces। ତା ମାନେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏରିଆରେ ଅଛି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପ୍ଲଟ୍ କରି ବିକନ୍ତିନି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରି ବିକନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କରାଗଲା ସବୁ। ବୁଝାଉଛି? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଓକେ, ଆଉ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଛି the total area of the land is 2 to the power 17 square miles। ତାହେଲେ total area କେତେ? Yes, sir. 2 to the power 17 square miles। ବୁଝିହଉଛି? the pieces to be cut out are 16 square kilometer। ତାହେଲେ area of small land କେତେ ବା plot କେତେ? ये छोट छोट लैंड प्लॉट केते? दैट इज 16 स्क्वायर केते? Yes, sir. 16 square। 16 स्क्वायर माइल्स। बुझा होची? तो एठी भी स्क्वायर माइल्स, एठी भी स्क्वायर माइल्स, यूनिट इक्वल अछि। कुछ आंसर आसला कहीं। हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस ऑफ द लैंड कैन बी सोल्ड एट द गिवन साइज। देन टोटल को हम एक्चुअली कुछ केतेटा लैंड हम केवन जणिबे? नंबर ऑफ प्लॉट्स केते आसीबो? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच प्लॉट। Yes, sir. टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच प्लॉट केते आसीबो? टोटल एरिया होची 2 to the power 17 डिवाइडेड बाय Divide 16 नो स्क्वायर। 16। 2 to the power 17 रहिला, तो 16 टाको 16 हमें square 16 टाको 2 बेस 2 रे रखिया। 2 to the power 4 to the power 2। 16 टाको लिखि परिया 16 is equal to 2 to the power 4 लिखि परिया।
Yes, टू sir. टू द पावर 4 लिखिले 16 टाको तार पावर स्क्वायर हैला तो 2 टू द पावर 17 आसला डिवाइडेड बाय केते आसला एटा 2 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 to 4 the गुणा power 8 8. Yes, बेस sir. इक्वल अछि पावर सब्सट्रैक्शन हे जिवो 2 टू द पावर 17 माइनस 8 आंसर केते आसीबो 2 to the power 9 habo. Option C habo. समस्त करेक्ट आछि ना नहीं Yes, sir. Yes, sir. हैला किछि नै खाली किंतु এই কোশ্চেন না ল্যাঙ্গুয়েজ পড়িকি বুঝিবার আছে আর কিছু নাই ল্যাঙ্গুয়েজ যে পড়িকি বুঝিগলা দেন সব ইজি হয়ে যাব হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াটা হচ্ছে ইম্পর্টাট বেসিকালি ସେ ସ୍କିଲ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ତୁମର ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା which all the planets revolve around the sun in elliptical orbits ହେଲା इलिप्टिकल ऑर्बिट माने कोन कहलो पूरा सर्कुलर ऑर्बिट नो ହେଲା इलिप्टिकल माने कोन एई टाइप रो घुरिवे अंडा भरिया बुझियो कि नहीं Circular. नॉट प्योर सर्कुलर एटा को सर्कल डी एमति एई टाइप रो घुरिवे बा एटा कोन इलिप्टिकल ऑर्बिट Yes. ହେଲା ताले सब प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट रे रिवॉल्व करछिन which Uranus farthest distance from the sun is approximately this much केते 3.004 into 10 to the power 9 लेती की किलोमीटर डिस्टेंस की अछि यूरेनस अछि which its closest distance is approximately this much actually the farthest distance माने को कहलो this is the farthest closest distance केते 2.749 into 10 to the power how much 9 ओके तो फारदेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन देख मु कहूची तो इलिप्टिकल ऑर्बिट कथा आसीबो एई टाइप रो बुझियो कि नै एटा होची गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट एक्चुअली हैला तो सन टा कोठी अछि सन टा सेंटर रे थिबो एटी सन थिबो कि नै Yes, sir. तो जते यूरेनस रोटेट करियो मते को जते यूरेनस पोजीशन टा एटी थिबो बुझियो कि नै तो सेते सन टू से कम डिस्टेंस अछि कि नै that means Yes, sir. it is the closest distance बुझियो कि नै आ जते बेले यूरेनस टा एटी थिबो तो सेते सन टू यूरेनस डिस्टेंस बहुत दूर कि नै Yes, sir. तो एटा सेते को फारदेस्ट डिस्टेंस बुझाउ कि नै फारदेस्ट माने बहुत दूर रह से समय ताले कुछ फारदेस्ट डिस्टेंस एति की क्लोजेस्ट डिस्टेंस होची एति की बुझियो जी फारदेस्ट कौन क्लोजेस्ट कौन हेलो Yes, sir. बुझियो. Yes, sir. ସେଇଟା ଆମ ପାର୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ ଆମେ କରିବା କୁଛ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆଭରେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ୟୁରେନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ସନ୍ ତାହେଲେ ୟୁରେନ୍ସ ର ସନ୍ ଟୁ ଆଭରେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ କେମିତି ଜାଣିବା କେତେ ହବ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବାରେ ଆଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ କେଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଠି 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 ଅପସନ ମତେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ କୋଉଟା ହବ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଠି ଆଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆଭରେଜ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି Yes, sir. ଏଇଠି କେଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଦିଟା distance ଅଛି। ତାହେଲେ ଦିଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଭରେଜ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଢିବା So dita ko plus करके divide करिबा. କେତେ ଡିଭାଇଡ କରିବା Sir, 2. ନମ୍ବର ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟ Sir, 2 ଅଛି ମାନେ 2 ଡିଭାଇଡ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା 3.004 into 10 to the power 9 ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ 2.749 into 10 to the power 9 ଗୋଟେ divided by 2 এইটা হচ্ছে average yes or no 2 Yes, রইলা sir. তো এইটি into 10 to the power 9 এইটি भी into 10 to the power 9 তো 10 to the power 9 টা ଆମେ କମନ୍ ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ Yes, sir. ତ 10 to the 9 ଟା ଆମେ ଯଦି କମନ୍ ନେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ
3.004 प्लस प्लस 2.749 749 into 10 to the power 9 तो इधर मिसेले केते हबो 13 ना ना 13 तो मुंडो ना ना सर मु सेटा को नथिली नचारे 13 3 रहला 1 ओके 4 1 सिंपल 5.85 हाँ 4 1 5 753 तो ना 853 सर 753 होची बस ये एडी तो 7 चार एडी नचारे 13 रहला 1 4 1 5 7 को 7 5.753 into 10 to the power 9 divided by 2 yes or no यस सर तो ये खाली डिवीजन करिया हवनी ए डिवीजन केते हबो এটা एक्चुअली कोन कर दो सिंपल 10 टू द 9 रहइबो 5.753 रे 2 डिवीजन कर दवा इनटू 10 टू द पावर 9 ए डिवीजन रिजल्ट जति भेरे दैट विल बी द आंसर बुझाउ छी कि नहीं होनी डिवीजन करने एटा डिवीजन करा सिंपल कोन अछि किछ तो हबो अरे हे जीवन देखुना हम आंसर हो बी ऑप्शन सर बी दू ऑप्शन दू रे डिवाइड करले 2 दुगुने 4 पॉइंट देली हैला 1 बल 17 2 एक्स्ट्रा 16 बुझी बुझी 8 तापर 7 15 200 14 ओके तापर 5 पुणी 1 बळियो 13 हैला कि नहीं 6 5 212 बुझी बुझी कि नहीं तापर 1 बळियो 10 हे जीवो Yes, sir. 2 10 हे जीवो सिंपल into 10 to the power 9 so this will be our answer means b bits हैला कैलकुलेशन जे स्ट्रांग थियो ना आ सब मुझे स्क्वायर रूट ट्रिक शिखी ताकू प्रैक्टिस टे कर मझे मझे है मझे दिन को 5टा प्रैक्टिस कर 1 ରୁ 25 टाइम मन रख दिन को 5टा प्रैक्टिस कर बुझी अरे तुम जो इंग्लिश ग्रामर मुझे नथी मन पड़ी तुम यस सर ये जो प्ले लिस्ट में क्या देची देख लो बोधे क्या देनी प्ले लिस्ट ये प्ले लिस्ट रे पूरा सब सब जो अच्छी और एडजेक्टिव टेंस पार्ट बेसिकली कंप्लीट जाए अच्छी देखिए नहीं तो ये गुड़ा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कर दो देखी नब है मुझे तुमको देदेवी लिंक बुझला यस सर ये एडजेक्टिव रू अच्छी टेंस एडजेक्टिव टेंस दुईटा अच्छी दुईटा कईटा क्लास कले 15-16टा क्लास है अल्प अल्प समय बेसी समय नुह एटा देखी नब एक्चुअली लिंक देदेवी लिंक सेंड करिए आप तो प्राइवेट कर दी एटा को there are three places A B C in a straight line okay तले A B C कौन तीनटा पॉइंट अछंती और स्ट्रेट लाइन अछंती which if the distance between A and B is this much तले A B भीतर डिस्टेंस केते 2.4 into 10 to the power केते 6 and Yes, the sir. distance between B and C B C भीतर डिस्टेंस केते B C केते that is 5.2 5.2 10 to the into power 10 to the 5 meters meters save meter then find the distance between place A and C in standard form A C भीतर डिस्टेंस केते स्टैंडर्ड फॉर्म रे काढिया कोत रे काढिया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म रे बुझियो कि नहीं चल A C माने कोन केम जाने A B डिस्टेंस प्लस B C डिस्टेंस मिशेल A C पाइबे नहीं अरे इधर डिस्टेंस sir. मिशेल पाइबे ना तो A B Yes, sir. A B केते that is 2.4 into 10 to the power 6 plus 5.2 into 10 to the power 5 है कि नहीं तो Yes, प्रीवियस sir. क्लास रे कौन थिला इधर एडिशन Yes, जो sir. कले 8 10 to the power 9 एठी थिला बोली हम एटा कोन करथले कॉमन नहीं जाउथले एठू किंतु एठी तो सेमती नहीं 10 to the power 6 अलगा 10 to the power 5 अलगा अब कॉमन नहीं परियो के हमें नहीं परियोनी बुझियो कि नहीं सेति पे हमें कोन करिया तले जो 10 to the power 6 के हमें कोथरे कन्वर्ट करिया 10 to the 5 को कन्वर्ट करिया एटा हेई परियो नहीं परियोनी
ହେଇ ପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି yes sir ହେଇପାରିବ ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରୋ କଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 2.4 ଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ ଯଦି କରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମକୁ ଦେଟୁ ଇନଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ରେ ତାହେଲେ କଣ କଲେ କମିବ ଡେସିମଲ ପ୍ଲେସ ଟା କୁଆଡେ ନବା ବାଁକୁ ନେଲେ ଡାଙ୍କୁ ନେଲେ କମିବ ରାଇଟ୍ କୁ sir ନେଲେ କମିବ left ଲେଫ୍ଟ କୁ ନେଲେ କମିବ no sir right କୁ ନେଲେ କମିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି right ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଡେସିମାଲ ପ୍ଲେସ ଟା ଯଦି ରାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ କଣ କରିବା କହିଲ ରାଇଟ୍ କୁ ମୁଭ୍ କଲେ ହଁ divide ହବ 10 डिवाइड करिया 10 रे जदि लेफ्ट को मूव करे 10 into କରିବା 10 मल्टीप्लाई करिया हला बुझी होची कि नहीं हमर दरकार कोन 10 टू द पावर 5 दरकार ना नहीं हेलो yes sir दरकार तो 5 टा किन पाइबा तो अछि के division କରିକି ଆମେ right କୁ 2.4 ଯିବା into 10 to the power 6 तो 5 को ले गले कोन हलो एडी 10 टी डिवीजन करले हबो ना yes sir तो 10 जो डिवीजन करिया डेसिमल प्लेस टा कोठी आनिया राइट को आनिया बुझी परछ नाही रे yes sir कोठी ବୁଝିହେଲା गला तो जो 2.4 रो डेसिमल प्लेस टा गोटे प्लेस राइट को आसिला ताले कोन हिजिवो 24 into 10 to the 24 5 हिजिवनी yes sir बुझी पारलो ना नहीं ताले yes sir एइटा को लिखला ବୁଝିହେଲା के 24 into 10 to the power 5 बुझिला एबे yes हबो ना नहीं ताले एइट जो अछि yes sir 2.4 into 10 to the power 6 एटा को हम कोन कर दबा 24 into 10 to the power 5 बुझिला ना नहीं तो ये 10 to the 5 ये भी 10 to the power 5 ହେଲା तो केते हैला ना 20 10 to the 5 काउंट ले 24 plus 5.2 into 10 to the power 5 तो देखो आंसर देखो ना वर्तमान तो केते 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 हिजो 29.2 into 10 to the power 5 5 तो ए ऑप्शन टा अछि कोठी कोठी नहीं देखो नहीं अछि नहीं no सी sir सी ନାହିଁ कोन करछि देखो 29.2 into 10 to the power 5 सी जहा 292 सब नहीं कि 292 सबुठी अछि बुझी होछि ना नहीं सबुठी अछि yes sir अच्छा तो आम जानी देखो कोडी कोडी डेसिमल प्लेस केते राइट को जाए तो एइटी जदि ए हम ତ सुनो एइटी जदि हम डेसिमल प्लेस राइट को लेके देखिबा दिथर देखिबा एक्चुअली थरे राइट को नबा और लेफ्ट कनिबा जदि थरे हम राइट मूवमेंट करिबा डेसिमल प्लेस एइटी ताले केते होछि से जिंसटा केते हिजबे रे 10 to the power 6 तो मोटर राइट को 10 to 6 मारी में एक चटकणी उडई देमी मुंडा को अबे यही जो 29.2 टा अछि into 10 to the 5 एइटी हम डेसिमल प्लेस ता थरे राइट नबा ताले केते आसीबो 10 to the power 4 sir right नबा ମୁଁ left ଭାବିଲି sir 10 to the power 4 तो एइटी राइट यस सर एइटा एई प्लेस टा केते हिजबो 292 हबनी आगे प्रथम कथा yes sir 292 into राइट नेला मन 10 हरे जो 10 to the power 4 होची कि नहीं तो एई जिंसटा yes ऑप्शन देखो कोठी अछि कि yes अछि कोठी no नाही no ठीक sir अछि नहीं थरे तापर लेफ्ट नेक देखिबा बुझी होची कि नहीं थरे कोन करिबा लेफ्ट नेक देखिबा ओके आउ थरे लेफ्ट नेबे कोडो लेफ्ट नबा तो 29.2 into 10 to the power 5 को लेफ्ट नबा ताले एइटा लेफ्ट नेले गोटे परसेंट नबा एठी की गोटे परसेंट नेले केते 2.92 हे गेला कि नहीं yes sir तो ऑलरेडी गोटे परसेंट लेफ्ट नेले कोन करिया एबे 10 टे मल्टीप्लाई करिया ना लेफ्ट रे ताले इनटू yes sir 8 10 to the power 5 थिला आ गोटे 10 टे मल्टीप्लाई कले केते हे गेला ताले 2.92 10 to the into 10 to the power 6 बुझा होची ना नहीं yes ए yes ऑप्शन टा sir कोठी अछि की अछि कोठी yes sir बी बिट रे अछि B तो बुझी परलो ना नहीं ना एनी प्रॉब्लम हां किछि प्रॉब्लम अछि की no sir ବୁଝିହେଲା no sir बुझिएछि हला देखो एइटी हमको दीटा जिंस काहे करिया पहिला ना सी जो आंसर टा बाहर करछि एक्चुअली 10 टू द पावर 6 रे बाहर करछि बुझी होछि कि नहीं ताले से कन्वर्ट कोटा करछि कहलो ए 10 टू द पावर 5 को आमे एटी 6 टा को 5 रे कन्वर्ट करछि ना नहीं सीट कोन कर देछि 5 टा को 6 रे कन्वर्ट कर देछि बुझी पाइला ना रे हेलो yes sir हाँ ताले मते गोटे कथा कह जदि हम एई केस रे कन्वर्ट करिया एइटा को जदि हम 10 टू द पावर 6 रे कन्वर्ट करि ताले केते हिजिबो केते हिजिबो
ସେ କୋଉଟାକୁ अब एई जिनसटाकू एईटाकू 10 टू द पावर 6 रे हम कन्वर्ट करिया केता हबो 52 yes sir 52 तो 10 टू द sir पावर 6 केता हबो तो सर तो जते एठी मल्टीप्लाई कर तो एठी 10 टे मल्टीप्लाई करिया yes sir ना बुझी होनी radio 0.52 एग्जैक्टली into तो 10 to the 10 टे power 6 मल्टीप्लाई तले करिवा डेसिमल टा कोड जीवो लेफ्ट को जीवो एठू एमिति जीवो तले 0.52 बुझी होची ना नहीं ना बुझा पइलानी अरे बुझा पइला ना नहीं रे यस सर तले सेठी हम ab प्लस yes sir bc जदी मिसेबे तले केते हबो कोना हम 10 टू द पावर 6 टा मिसुचंदी तले ab होची 10 2.4 into 10 to the power 6 plus bc होची केते 0.52 into 10 to the power 6 तो ये 10 to the power 6 हम कॉमन नहीं जाई परिवा रहिला केते 2.4 plus 0.52 कहला नहीं कि तो 2.4 और 0.52 मिसले केते हेबो 2.92 into 10 to the power 6 तो ये डायरेक्ट बाहर गेला बाहर लागी नहीं यस सर yes यस सर बाहर गेला तो 10 to the power 6 ना डायरेक्ट बाहर छी 10 to the power 5 ना कन्वर्ट करिया को हम पडुची बुझी होची तो आंसर देखियो एक्चुअली कौन दीची से अनुसार तुम कन्वर्ट करिया पड़ियो बुझा पड़ला ना नहीं हेलो yes sir बुझुची आंसर अनुसार आंसर जदि पॉइंट रे अछि देखियो सब तक दे एठी पॉइंट ताले तुमे को करिवो ताकू जोटा अछि जोटा पॉइंट रे अछि सेटा को तुमे रखियो 10 to the power 6 रखियो एक्चुअली एई टाइप रे क्वेश्चन जदि प्रैक्टिस करियो ना सेते तुम माइंड टा फास्ट हो भाबियो जदि प्रैक्टिस न करियो परीक्षा ले हम करबी देन माइंड स्लो हो जाओ सेठी किछ भाबी परियो नुवा जिंस को एग्जाम ले किछ करिवे बुझियला ना एग्जाम हॉल ले सब प्रैक्टिस करे जो जिंस प्रैक्टिस हेते ए जिंस पढ़ले क्विकली हो जिवो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिंपल देखो ओलंपियाड में पढुचो तुम न्यू कांसेप्ट किछ सिखुनो ना सिखुना yes sir ଶିଖୁଛି शिक्षक नहीं तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट है सेटा आगु तुम बहुत हेल्प करियो मन रही तो माइंड जते फास्ट कैलकुलेशन हो बड़े माने सब जिन इजिली हो गले ना बहुत भल लगे तुमको कॉन्फिडेंट लगे प्रथम कथा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया 11 12 13 बढ़िया कॉन्सेप्ट ला तार जो क्वेश्चन जहाँ भी एपर्तन जहाँ पढ़े तुम जो क्वेश्चन अच्छी जी कि मुझे डिस्कसन कली ना से तुम सर्ट रे प्रैक्टिस करने चेष्टा कर जो क्वेश्चन तुम पाखे थी ओके जो न हम मत पचार एटा कौन कहूँ मिस्टर गुप्ता आस्ट टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स है मिस्टर गुप्ता दी जन पिला पचारे यही एक्सप्रेशन टाइम सॉल्व करिया केते अच्छी 9aq b to the power minus 8 divided by 81 a to the power minus 5 b square okay to the power minus 1 by 2 बोले एटा एक्सप्रेशन सॉल्व करो एंड राइट द आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड कुछ आर्यन रोट एतिकी आर्यन को आंसर लिखिला तार गोटे आंसर बाहरला 3a to the power minus 4 into b to the power 5 ହେଲା whereas आर्यन रोड आंसर एतिकी हां आयन लिखला आउट आंसर सेकंड आंसर होची 3b to the power 5 divided by 4 which who wrote the correct answer simple तने तमे कौन करिवो तमे एटा सॉल्व करिवो देखियो तमरा इधर कोडा मैच करूछ हैला एडी नन ऑफ दिस भी अछि नोटिस करो तो सॉल्व करी तुम पड़ियो हैला कौन हबो कहि परियो अरे अरे एडी अछि 8 to the power 4 एडी 8 to the power 4 अछि देखो एडी 8 to the power 4 अछि हैला तमे भाबिबो देखो एडी a to the power 4 जा मु कहि 1 by a to the power 4 जा a to the power minus 4 से न कि नेगेटिव एक्सपोनेंट कथा कहतिली तुम भाबियो एडी a to yes the sir power 4 अछि भाबियो a to the power 4 अछि एटा मु कर देबी जाउची 3 into a to the power minus 4 into b to the power 5 तले एटा जहा एटा से न कि yes sir sir हां तुम कहबो दीरे आंसर ठीक अछि बोथ ऑफ देम मार दो बेसिकली पिले करिवे किंतु एमिति करिवो नाही काहे कि एडो ऑप्शन नन ऑफ दिस भी अछि
ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା କରେକ୍ଟ ହେଇ ନପାରେ, ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଭ ନ କରୁଛ ଜାଣିପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଓଭର ଚାଲାକି କରିଦେବେ ଦିଟାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ବୋଥ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମାରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଟା ରଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲେ ନା ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। କହିଲି ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ହବ ୟେସ୍ ସାର୍। ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? କେତେ ହବ? ୟେସ୍ ସାର୍, କରୁଛୁ। ହୁଁ। କୁଇକ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବ ଆନ୍ସର, 1 ମିନିଟ୍। 8:49 ହେଇଛି, 8:50 ଭିତରେ କୁହ। ଟାଇମର ଦେଲି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ବେକରେ ଅକା ବସିଯାଇଛି ରେ। ରହୁଛି। ସାର୍ ଟାଇମରଟା ଟିକେ କାଢନ୍ତୁନି ସେଇଠୁ। କଣ ପାଇଁ କାଢିବି? ଦେଖ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖ ରେ, ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ, ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ ଦେଖ। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି a ବାଇ b, କଣ କହିଥିଲି? a ବାଇ b ଟୁ ଦି ପାୱାର ଅଛି ମନେକର -5, ତ ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ର, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା ଯାହା, ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କରିଦେବା କଣ, ପଜିଟିଭ କରିଦେବା, 5 କରିଦେବା। 5 କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ a ବାଇ b ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ b ବାଇ a। ଏଇଟା କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ନା ୟେସ୍ ସାର୍। କହିନଥିଲି? କହିଥିଲି। ୟେସ୍ ସାର୍, କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମର ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଏଇଟା, ୟେସ୍ ଅଛି। এইটা যা এটাকে ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 9aq b ଟୁ ଦି ପାୱାର -8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8, ସରି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଏଟାକୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଏଟାକୁ ପଜିଟିଭ କରିବି, ତ ମାଇନସ୍ ହାଫଟାକୁ କଣ କରିଦେଲି 1/2। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଡିନୋମିନେଟର ପାର୍ଟଟା କୋଉଠି ପଳେଇବ? ନ୍ୟୁମରେଟରକୁ, ନ୍ୟୁମରେଟର ପଳେଇ ଆସିବ ଡିନୋମିନେଟରକୁ। ଏହା ହବ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲି ନା, ୟେସ୍ ସାର୍। ବୁଝିବୁନି କି? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 81 a ଟୁ ଦି ପାୱାର -5 into b to the power b the square divided by 9aq into b to the power -8। ବୁଝା ପାଇଲା ନା ନାହିଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ୟେସ୍ ଲେଖିବାରେ? ସାର୍, ବୁଝିଗଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ୟେସ୍। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ଆମେ କାଢିଦେଲେ 9ରେ କେତେ, 9 କେତେ, 81 ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ରେ? ସାର୍ ଏଟା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିବା ଆମେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ, ରହିଲା ପରେ 9 ହେଇଗଲା, ଏଠି 9 ରହିଲା। 9 81 ନୁହେଁ, ହଟିଗଲା ସେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏଠି ବ୍ରାକେଟରେ ଯୋଉ 1/2 ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଲେ ଆମେ, ବୁଝିବୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ 9 କୁ 9 ରହିଲା, ତ a ଟୁ ଦି ପାୱାର -5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଏମିତି ଲିଖିପାରିନି ଏଟାକୁ? ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବନି b ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ b ଟୁ ଦି ପାୱାର -8, ହେଇପାରିବନି? ୟେସ୍ ସାର୍, ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ 9 କୁ 9 ରହିଲା, ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଠି କଣ ପାୱାର ଅଛି ଟୁ ଦି ପାୱାର 1/2, ରଖିଲେ ତାକୁ। ତ a ଟୁ ଦି ପାୱାର -5 ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 3, ଏଟା କଣ ଅଛି? a ଟୁ ଦି ପାୱାର -5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ତ ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ନାହିଁ, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ତାହେଲେ ପାୱାର କଣ ହବ? ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ନା?
a to the power sir, minus minus 5 minus 3 केते गेला ताले a to the power minus minus 8 8. केते a to the power minus 8 गला बुझी होछ ना नहीं रे yes sir तो एटा केते हिजियो देले sir सेटा भी माइनस हबो तो b to the power केते हिजियो b to the power square divided by केते अछि एटा माइनस b to the 8 minus 8 तो एटा केते हिजियो b to the power 2 minus of minus 8 ଏହା बने कि sir 2 plus b to the power 2 plus 8 तो 10 हिजियो ने कि yes sir 10 बुझालानी তাহলে এতিক রে কোন এ টু দি পাওয়ার হাফ মানে কোন a টু দি পাওয়ার হাফ মানে হଉଛି a ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ yes sir ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ରୁଟ୍ ଓଭର ଲେଖିପାରିବାନି ବୁଝା yes sir ପଡ଼ିଲା लिख परिए ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି a ଟୁ ଦି ମାଇନସ୍ 8 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ଯଦି a ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା 1 ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତାହେଲେ a ଟୁ ଦି ମାଇନସ୍ 8 କୁ ଲେଖିପାରିବାନି 1 ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 yes sir ଲେଖିବା ନା ନାହିଁ एटी इंटू बी टू 10 एटा कोले ऊपर लिख दो बी टू 10 आर रूट ओवर बुझाला नहीं रे हेलो Yes, sir. तो मुझे तो रूट ओवर माने कौन एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट ओवर हां रूट ओवर माने थर 25 बाय मुझे 5 ता जो दीटा एग्जैक्टली संगे मल्टीप्लाई करके बाहर तो 25 ता ସେଇଟା माने 2 गुणन 2 ता रूट ओवर केते गोटे 2 नेबा प्रति दीटारे गोटे नेबा बुझि के 2 4टा अछि केते अछि 2 4टा अछि तले ता रूट ओवर माने कोन तले एई दीटारे गोटे 2 नेबा एई दीटारे भी 2 गोटे 2 नेबा तले 2 दुने 4 आसीबनी कि Yes, sir. आसीबे कि नहीं एटा हूँ 16 रूट ओवर 4 नुहे कि तो ये सेमती देख ये बी केटा अच्छी ये ऊपर केटा अच्छी तो ये प्रथम कथा 9 रूट ओवर आसो रूट ओवर ऑफ 9 लिखिपर यहाँ इंटू बी टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर 8 आर रूट ओवर लिखिपर यस सर तो बी टू दी पावर 10 माने बी केथरा मल्टीप्लाई हिची 10 Sir, टाइम्स 10 टाइम चारि बुझा पड़छ ना नहीं रे ये 2 यस सर 4 6 8 10 तो आर रूट ओवर माने प्रति दीटार गोटे गोटे बी नबा नहीं कि आम यस सर ହେଲା ତାହେଲେ କେଇଟା ବି ଯିବ ଏଇ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଠି ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ଏଇ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବି ଏଇ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବି ଏଇ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ବି ବୁଝିପାରିଲେ କେଇଟା ବି ଆସିଲା b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଆସିଲା ରୁଟ୍ ଓଭର 3 କେତେ 9 କେତେ 3 ଇନଟୁ b ଟୁ ଦି 10 ରୁଟ୍ ଓଭର ହଉଛି b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ବୁଝା ପଇଲା ନା ତା ଅଧା ହେଇଯିବ ସେମିତି a ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ सर କେତେ 4. 4 यस सर ତା ଅଧା କରିଦବା 4 ବୁଝୁଛି ହବ କି ନାହିଁ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 तो केते आसिला 3 into b to the 5 divided by a to the power 4 यानी कि तो a to the power 4 से ये लिखने की ये छोटे लिखने की a to the power 4 ये है करेक्ट अछि आ a to the power 4 टा ऊपर नेले एटा a to the minus 4 हे जीवने कि ये भी करेक्ट अछि तो बोथ ऑफ देम करेक्ट बुझियो कि नहीं तो कामेडी सॉल्व केले एत समय लागिला किंतु रियलिटी एमती लागिबो नाही नै कि हेलो तो ये रूट ओवर नक पावर रखिले भी चलिए एक्चुअली नुह कि हम नहीं पावर Yes, रखिले sir. हम नहीं कहीं 9 टा नुह कि 3 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर रो पावर केते हिजिवो 2 into 1 by 2 ले से 3 आसीबो कि आसीबो कि नहीं यस सर सेमती b टू द पावर 10 नो 1 by 2 तो 10 रे 1 by 2 मल्टीप्लाई हिजिवो कि यस तो सर 2 5 10 b टू द 5 आसले कि एमिति भी करि परिबे Yes, sir. एमिति करि परिबे एमिति इजी हो टिके मो भीतर नुह कि आंसर एटा आसले कि Yes, नहीं बुझेला ना देख मु पूरा तुमको बीट बाय करूला जदि भी किसी कनसेप्ट रही जाइए क्लीयर हो तुम एग्जाम हल ना ये सब जिन एत डिटेल करनी क्विक क्विक कर सिंपल जोटा पूरा फास्ट कैलकुलेशन कर तो ये सब क्वेश्चन जाइए ना थोड़े प्रैक्टिस करना
देखियो रिकॉल कर पारछ कि नहीं, ठीक ठाक हो पारछ कि नहीं, कौन हम टेल मी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 अब कौन तीन टा ऑप्शन अच्छी पी क्यू रे 4टा स्टेटमेंट अच्छी एटी 3टा 5टा सॉरी 4टा डी ऑप्शन भी अच्छी एटा वैल्यू केते आसीबो पी रो कोरे देखो मु कहूची डायरेक्ट सॉल्व कर पी ର ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ पी रे सेकंड है 5 हेबो देखिबा एडी अछि 5 रो क्यू रो स्क्वायर केते अछि 5 रो क्यू रो स्क्वायर into 5 to the power 5 division 5 to the power 9 এটা ইজি আছে एक्चुअली तो 5 रो क्यू रो स्क्वायर केते 5 to the power 6 into 5 to the power how much 5 बुझिला कि नहीं रे से 2i Yes, sir. 2i कहछि एटा पागल तो 5 to the power 6 into 5 to the power 5 केते सर हेडा 5 to the power 1 हबो हाँ सर ये सर जे 13 इलेवन हबो 13 कोटा 13 होबे 13 कोटा हबो सर 5 to the power 6 into 5 to the power 5 टा 13 जीवो 56 माने केते हाँ सर 11 तो मुंडू को तो मुंडू गोटे कंटा बाड़े देई से कांथरे मुंडू को पीट इतरे हैला सर नो सर 11 तो तुम माने के कोन 5 टू द पावर 11 डिवीजन Yes, 5 sir. टू द पावर 9 तो बेस सर केते जीवो 25 हबो 5 रो 11 माइनस 2 5 रो स्क्वायर है जीवो ने की Yes, sir. Sir, 25. से कहू जे पागल सब हेले कैलकुलेशन करि पन कोन बेंती आई भी जीवार हैला सेम क्यू स्टेटमेंट रे कोन हबो सॉल्व करो एटा एति किछि ना -6 टू द पावर 5 हैला तो -6 टू द पावर 5 मींस -6 को माने -6 टू द पावर 5 डिवीजन 6 रो स्क्वायर सर आई ऑप्शन आई ऑप्शन कौन पे आई ऑप्शन आई ऑप्शन आई सर ऑप्शन एटा देजे -6/6 to the power 5 ता माने एटी माइनस अछि ता माने देखो एटा हबो 1 देखो एटी देखो ना एटी पी अछि कोन कहलो आई भी क्यू आई भी तले एई दिटा ऑप्शन गोटे ऑप्शन आंसर आसीबो हैला क्यू टा खाली बाहर कर देले हमर आउ तापर आर और एस बाहर करियोनी एग्जाम हॉल ले कोन कहल सिबिला कि नहीं एटी पी भी आई भी एटी क्यू आई भी पी आई भी तो एई बीट रे सी बीट रे क्यू आई क्यूड बाई तले आइदर क्यू टा एटा हेतिबो न एटा हेतिबो एटा केबे हेई परिबो 5 हेई परिबो नो सर हेई परिबोनी तो क्यू आई टा हबो सिंपल तो सी बीट इज करेक्ट हिजिबो एटी चेक कर कने एटी 5 टर्न नै आसीबो कोडू बुझी होची कि नहीं यस सर तो एटा काट दो तो देखिए काट दो ठीक है एटी 6 स्क्वायर देते होची तो माइनस देखो एटी -6 टू द पावर 5 ना केते अछि तो -6 जहा 86 रो पावर स्क्वायर तो -6 जहा 6 से की नो सर इक्वल जिनसे नो जदि आकु तुम ऐड करियो तले भूल ही जीवो भूल हबनी यस सर भूल हैला दैट वन डिवीजन से अछि तो एटा हम करि परियनी कि 1/-6 to the power 5 हां कोन करिया सर -6 to the power 5 को 1/-6 to the power 5 करिए -6 टू द 5 को कोन कर देबा 1 by yes sir -6 to the power 5 1 भाई तो एई जिनिस हम कोडी कहितली एबे रूलटा ना सर माने खाली 6 to the power 5 मो आंसर ठीक करले एबरा कहि कि एमती करिया मु तो एमती रूल कहनी मु कह दिल नेगेटिव एक्सपोनेंट एटा तो नेगेटिव बेस तू कोन कर दिल पॉजिटिव ता कर दिलु एमती रूल कहिची एटी एटा बेस की जदि एमिति थांता -6 टू द पावर थांता -5 एक्सपोनेंट जद नेगेटिव थांता ताहाले हम एमिति करि परिया 1 बाय माय बेस जातिबो सैया तार पावर टा पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर पॉजिटिव एमती हिजिवो
ମନେ ପଡୁନି? ଏଇଟା yes sir ଏଇଟା ମନେ ଏଇଟା ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ ଏମିତି। ଏ ବେସ୍ ପଜିଟିଭ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଭିଲାନି ନାହିଁ? ବେସ୍ଟା ପଜିଟିଭ yes ହବ sir ନାହିଁ ସେମିତି। ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ତ -6 ମାନେ କେତେ? -1 into 6 कर नॉट एक नहीं रे। তাহলে yes sir r टू दी पावर 5 ना एक नहीं। তাহলে এইটু উভয়ের যদি আমি √5 না নবা টু দি পাওয়ার 5 তো এটা ହେଇଯିବ ନି -1 टू दी पावर 5 into 6 टू दी पावर 5 ନା ବୁଝା ପଡୁନି? yes sir କାରଣ ଆମେ yes sir ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି a b टू दी पावर 5 ହୁଏ ତାହେଲେ a टू दी पावर 5 into b टू दी पावर 5 ହୁଏନି କି? ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ହାଁ yes sir ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଡିଭିଜନ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା ଡିଭିଜନ ଅଛି କେତେ 6 ର ସ୍କୋୟାର। तो बर्तमान 6 पॉजिटिव हो गला ये पॉजिटिव एबे हम कर देबा -1 टू द पावर 5 पदर रहला इनटू तो 6 स्क्वायर 5 - 2 केते हो जिवो 3 हो जिवो 3 गेला नि कि एटा पॉजिटिव हो गला। तो -1 रो पावर टा केते आसीबो? -1 रो पावर टा केते आसीबो कि रे माइनस sir 5 -1 टू द 5 टा आसीबो केते नेगेटिव रे आंसर पाइबेनी नेगेटिव रे yes sir नेगेटिव रे पाइबा। नेगेटिव ऑफ 6 क्यों आसीबो ना ओके yes sir yes आसीबो sir निश्चित। তাহলে সে নেগেটিভটাକୁ ଆନ୍ସର ଏ ଅଛି କି ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା କରିଦେଇଛି -6 ର କ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି। ଆନ୍ସର ଆମର ନେଗେଟିଭରେ ଯାହା ବି କଲେ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ -216 ଆସିବନି କି? ଓକେ yes sir ଯଦି -6 ର କ୍ୟୁ ବି କରିବା ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ କି? ତାହେଲେ -6 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବାନି କି? ନା ବୁଝାଉନି? ତ -6 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ କି? ସେ ସେମ୍ -216 ଆସିବନି କି? এইটা মানে ଯାହା ଏଇ କେସରେ ଆନ୍ସର ଆସିଛି -216 ଯଦି ଏମିତି ବି କରିବା -216 ଆନ୍ସର ସେମ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ବିଟ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହବ। ଏଠି -6 ଟୁ କ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେଲା କ୍ୟୁ ରହିଛି ଯୋଉ ଆଇ ତ ସି ବିଟ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଆର ଚେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଭିଲା? ହ୍ୟାଲୋ yes ଯଦି ଏଠି ଆର ରେ ରିପିଟ୍ ଥାନ୍ତା ଆର 2i ଏଠି 2i ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆର କାଢିଥାନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଭିଲା କି ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇଠି ତ କ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିଦେଉଛି ନା କ୍ୟୁ ଆଇ ମାନେ ସିଧା ଆମେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଭିଲା? ଏମିତି କରି ଟାଇମ୍ ବି ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କରିବା ନା ପରେ କରିବା? 19 20 ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ପରେ କରିବା ହେଲା ନା କରିଦେବା 9ଟା 7 ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିବ ତ ଯିବି ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଥାଉ ଯାଅ ଯା ହଉ ଯାଅ ପଳାଅ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଦିସ୍ ମଚ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ। ଦେଖ ମୁଁ ତ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ କ୍ୱିକଲି ସଲ୍ଭ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ କରଉଛି ହେଲା। ତ ତମମାନେ ବୁଝିଲା ପରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ବି କରିବ ହେଲା। ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ଆଗେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ। କନସେପ୍ଟ ନ ଶିଖିଲେ କ୍ୱିକଲି କରିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ 7 କ୍ଲାସ୍ର इंटरेस्टेड से मैंने ये नंबर कांटेक्ट करिपार ठीक अच्छे ये नंबर व्हाट्सअप करिपार ओके। गूगल मीट रे आमे क्लास करवा जमी पिला माने पढ़ुचंदी सेमती तमे भी पढ़ी परिबा। तमे तुम डाउट लाइव पचारि परिबा गूगल मीट रे पढ़िया एक्चुअली बहुत इजी। गूगल मीट रे बेसी डिफिकल्ट नुह ओके। मु तुम प्रत्येक क्लास रो तो पीडीएफ क्लास नोट्स भी देवी जहाँटा पढ़ाऊँ मुझे लिखुची बोर्ड रे तुमको पीडीएफ क्लास नोट्स भी सेंड करी ओके ठीक अच्छे ओके थैंक यू।